ବାକାଇ ଭିତରେ ରହୁଛି 18 ନଳା ସେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆମ ଭୀମ କୁଆଡେ ହେଲା ସେ ବନେଇବ ବୋଲି ପୁରା ଜିନ୍ସ ସାର୍ଟ ଗୋଟେ କୋଉଠି ପଡିଥିଲା ମାନେ ନଈରେ ଦେଖା ହଉଛି ଆଉ ଏଇଠି ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି ଏଇଠି ଏଇଠି ଦେଖ ଏଇଠି ବିୟର ବୋତଲ ଓହଳା ହେଇଛି ଦିଟା ହଁ हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल दिस इज वाइज दिलीप वेलकम टू ए न्यू ब्लॉग तो फ्रेंड्स वर्तमान आम घर से पहुँची जाइए मो माउसी पो भाई सुकुटा ओके तो ताकू नहीं कि मुझे आमर ये पाखापाखि गोटे लोकेशन अच्छी झाड़ेश्वर टेम्पल तो ताकू नहीं कि से जगह को मुझे जीवी तो वीडियो को जमा भी स्किप करेंगे ना लास्ट टाइम देखिए आउ पूरा मजा मस्ती अच्छे एंजॉय करेंगे ठीक अच्छे तो चलते वीडियो स्टार्ट करवा लेट्स स्टार्ट कौन लगे दिस इज हनुमान टीका ये कौन तमे कौन मंदिर जाओ टीका न लगला तमे परीक्षा दब ना हनुमान आसी परीक्षा देबे एटा मो भाई पेटुसला ये वर्तमान आमे जाऊ सब झाड़ेश्वर आमे अधा रास्ता पळे आसलणी पछराम भाई आसु पूरा पछर रहला सी एटा कोठशाला पछर पूरा अछि पछरे जे अछि कोठशाला ये होचंदी समस्त गोटे कोठशाला एक्चुअली ये होचंदी मो शाला भीमर भी शाला हम भाईर भी शाला कहले चलियो आयो रे मां सुकुड़ा तोर कोन रे मोर शाला समस्त मो शाला एक्चुअली देखो हम समस्त मात्र शाला होचंदी ये आ समस्त मो शाला अछंती बस से जानि पारथिबे बर्तमान देखु दिस इज ये टोका टिके जानी पारिबने पिला लोक no 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 वर्तमान एठी हमर कार पार्किंग हे गला बाइक गेले पार्किंग हे गला ए बाकाई नो 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 कार छी काई हमें एक्चुअली बाकाई रो एबे धरा पड़ जियो सुकुड़ा सत कथा कहू ये कौन है बेरे तोर हां भीम कौन है बेरे ये मोटो शाला नाउ 18 नळा भाई भाई हिसाब रे देखि दियो ए बाकाई रो बाकाई ଭିତରେ ରହୁଛି 18 ନଳା ସେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ अच्छा 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 ए तू रील बनोटी से रील बने बोली देख मो भाई की देख फास्ट सी टे सु खोल ताल पकई आज आई रील बने बोली भाई नहीं आम भीम कुआडे होला से बनेइब बोली पूरा जीन्स सार्ट गोटे कोउठ पडितला गोटे धरि पळाइ छि पटापर अछि खाली एतिके होछि टिके माने नई रे देखा होछि सर नई रे यार भी कह देली रे भीम चला चला आस दिबा ए दिलीप अब शूटिंग वाले से गछरे दुईटा लगाई ए भाई की एटा सीन सुंदर सीनटा एक्चुअली ना ना सेटा लगाई बाटुली मारिया भाई हैं बाटुली मारिया बिना सेटा देखे आ नाय सोला यात्रा करिकि जाइछन्ती सत ना कोन हां देखो एडे किंदी एडे ठाकुर अछंदी एठी ता पाखरे एडे देखो एडे बियर बोतल ओहळा आइछ दीटा फळी रे गछरे फळी हां ई आ रेड भी लिखाई थियो ए हां ए सोला किछ लिखाई नि रेड लिखि दियो केतना लिखे एडी लिखाई सो अंगारे लिखि दो सो टुटु मुकड़ा ऊपर नहीं आई लव यू लिखि जाओ 100 टंका 120 ए चाबी खोल लो मुकड़ा बाहर बुली
ରିଲ୍ସ ହିଁ ବନେଇବୁ। ଭାଇ ଦେଖୁ ମୁଁ ଆସିଛି ସିଏ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବହୁତ ଥର ଆସିଲାଣି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆକୁ ଏଇ ଜାଗାଟାକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି। ଟୋଟାଲ ମୋର ଧ୍ୟାନ ନଥିଲା। ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ହଁ ସିଏ ଆସିଥିବ ନା ଆଉ ଟୋଟାଲି ମୁଁ ମୋର ଧ୍ୟାନ ନଥିଲା। ଆସିଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାକୁ କହିଲି ନାହିଁ ଏଇ ଜାଗାଟାକୁ ଗୋଟେ ଯିବା ଯେଉଁଟାକି ବେଷ୍ଟ ପ୍ଲେସ୍ ଆମର ଏଇଠିର। ତ ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଧରିକି ଏଇ ଜାଗାକୁ ଆସିଛି। ଆଜି ଏଇଠି ଆସି ମାନେ ଡେଫିନେଟଲି ଗାଧେଇ ଯିବୁ। ଏଇଠି କେହି ବି ନାହାନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ, ମାନେ ଏଠି ପ୍ରବଳ ଗହଳି ହୁଏ ସବୁବେଳେ, ସକାଳେ ପ୍ରାୟ ଗହଳି ହୁଏ, ଏବେ ଟିକେ କମ୍ ଗହଳି ହୁଏ। ଏଇ ଯେଉଁ ପାହାଡ଼ଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ, ଏଇ ପାହାଡ଼ର ତଳେ ହିଁ ଭୋଜି ସବୁ କରନ୍ତି। ଯେଉଁ ସୋମବାର ପଡ଼େ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ସୋମବାର, ସବୁ ସୋମବାର ଯେଉଁ ପଡ଼େ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଚାଷିଆ ସୋମବାର, ସବୁ ସୋମବାର ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଗହଳି 300 ଫୁଟ ଜାଗା ରଖି ଏଇ ଜାଗାରେ। ଏଇ କୁଣ୍ଡର ପାଣିଟା ବ୍ଲୁ କଲର୍ ହ୍ୱାଇଟ୍ ମାଟି ଅଛି। ଏଇଠି ଗାଧେଇବେ ସବୁ, ପାଣିଟା ବ୍ଲୁ କଲର୍ ପାଣିଟା ପୁରା ମାଟିଆ କଲର୍ ହେଇଛି। ତ ଚାଲ ଯିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ରିଲ୍ ଫିଲ୍ ଆମେ ବନେଇବୁ, ତାପରେ ଗାଧେଇବୁ, ତାପରେ ଯାଇ ଓକେ ବାଙ୍କା ଗାଧେୟ ଭାଇ, ତମେ ଗାଧେୟ ଭାଇ, ତମେ ଗାଧେୟ। ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ଗାଧେଇଲାନି ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଆଇଲେ ଗାଧୋଉ ମାତ୍ର ହେଲା। ସୁବିଧା ହବ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଖରା ଦିନେ ସକାଳେ ବି ତାଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ହବ ସକାଳେ ଗାଧେଇବା ବେଳେ। ତ ଏବେ ଆମେ ଆମର ସବୁ ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ ସରିଲା, ଏବେ ଆମେ ଏଠୁ ବାହାରିବୁ, ଚାଲିବୁ ଆଉ। ଚାଲ 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 ଭାଇ ଯିବେ ବାଇକରେ, ଆମେ ସବୁ ଯିବୁ କାରରେ। ଚାଲ ଜାଗା ହଉନି ପରା କୋଉଟା ଏ ଖୋଲି ହେଇକି ଅଛି ଏଇଟା ପେଟ୍ରୋଲଟା। ଫାଇନାଲି ଆମେ ଏବେ ଝାଡେଶ୍ୱରରୁ ବାହାରୁଛୁ। ଦିସ୍ ଇଜ ଭଲ ଲାଗୁଛି ରେ। ଆମେ ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲୁ। ଆସିଲା ପରେ ଆମ ଗାଁରେ ହନୁମାନ ଟେମ୍ପଲ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଉଥିଲା ଆଜି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯାଇଥିଲୁ ଯଜ୍ଞକୁ। ମୁଁ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟ୍ କରିନି। ସେଠୁ ଆସିଲା ପରେ ପ୍ରସାଦ ଖାଇକି ଆସିଲି। ଆଉ ଘରେ କିଛି ବି ଖାଇନି। କିନ୍ତୁ ଭାଇ ଯାଇନଥିଲେ, ଭାଇଙ୍କର ଗୋଡ଼ ଟିକେ ମାଡ଼ ହେଇଯାଇଛି। ସୋ ସେଥିପାଇଁ ଭାଇ ଯାଇପାରିଲେନି। ଆମେ ଖାଲି ଭୀମ, ମୁଁ, ଆମ ଗାଁରେ କିଛି ପିଲାମାନେ ଗଲୁ। ଇଏ ଯାଇନଥିଲା, ଇଏ ସେଇଠି ମେଳାରେ ଥିଲା। ମେଳାରେ ଥିଲା ମାନେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ବର୍ଷିକିଆ ହଉଥିଲା ନିଆଁପାଳ, ତ ସେଥିପାଇଁ ସିଏ ଯାଇଥିଲା। ଏବେ ତାଙ୍କର ସରିଲା, ସେ ଆସିଲା। ବଟ୍ ସେ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଇଛୁ ଆଜି। ଦେଖ ଏଇ ଫିଲ୍ମଟା, ଏଇଟା ହଉଛି ଗୁଣ୍ଠୁର ଫିଲ୍ମଟା, ମହେଶ ବାବୁଙ୍କର ସୁପରଷ୍ଟାର।
फिल्म एवं आम देखुचु भीम मु भाई भाई टे शोई पड़े बोधे हाँ भाई पूरा निदरे फ्लाट आम बर्तमान 3 जन देखुचु देखला सरीज से गुड समस्त को गुड नाइट टाटा।